Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Bonsai TV. Hari ini saya akan membagikan beberapa sound effect yang digunakan oleh para youtuber gaming, terutama AJ Gaming. Nah, di sini saya ada bagi 25 sound effect yang gratis untuk di-download. Kalian bisa download link di deskripsi video ini. Dan sebelum saya mulai, pastinya intro dulu guys. Choose your character. Nah, jika kalian sudah klik link yang udah aku sediakan di deskripsi video ini, nah otomatis kalian akan dibawa ke sini. Nah, sekarang kalian tinggal klik saja download. Tuh di tengah itu ada tombol biru, kalian klik saja download dan klik unduh. Sekarang kita tunggu sampai dia ada simbol centang. Nah, di sini sudah ada notifikasi, tandanya sudah terdownload. Kalau kalian mau lihat memang sudah terdownload, kalian klik saja itu yang di bawah tuh ada titik 3 itu atau garis 3, kalian klik saja terus kalian pilih yang unduhan atau file. Nah, otomatis kalian akan dibawa ke sini dan kalian klik saja buka itu sound yang udah kita download. Nah, berarti udah terdownload ya. Oke, berikut beberapa sound effect yang aku sediakan untuk kalian. Bye, have a great time. Bye-bye. Easy. FBI, open up! Hello there. Here we go! Heavy machine gun. Okay. Thank you. NANI? お前はもう死んでいる。Nope. Oke guys, mungkin sampai di sini saja video kita kali ini. Gue bakalan lanjutin part 2-nya dan jangan lupa buat subscribe dulu yang buat yang belum dan like video ini jika membantu. See you in the next video. Growing Bye-bye. up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strummed that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane.